c'est un programme d'appui aux municipalités pour le développement d'une approche et d'une action inclusive, et notamment qui donne aux femmes la possibilité d'abord de faire partie des processus de décision, mais également d'être prises en compte dans les processus de planification et d'action municipale. Donc c'est très important pour cela que les femmes qui sont maintenant nombreuses dans les conseils municipaux puissent jouer un rôle actif dans la prise de décision, dans la programmation des projets, dans les politiques locales et dans la programmation des investissements. Donc c'est pour cela que dans la composante nationale du PLMI, on accorde un intérêt particulier aux femmes élues. Et c'est pour cela aussi qu'on a appuyé la création, il y a 2 ans, donc le 8 mars 2020, du réseau des femmes élues municipales. النساء معناتها ماناش قاعدين نسمعوا في الكلمات نتاعهم، لازم اون لور كري دي ديسبوزيتيف كيما نقولوا دو سوليداريتي داليونس ما بيناتهم، وهذه الفكره الاساسيه اللي جينا فيها بشبكه النساء المنتخبات، معناتها كيفاش هما يتعلموا معناتها انديبوندامون كيما نقولوا نتاع لابارتونونس بوليتيك نتاعهم في المجلس البلدي، عندنا اون سوليداريتي فيمينين باش نجموا نبنيو على معناتها برنامج للبلديه معناتها الفضاء وللمواطن، اللي لازمنا نكملوا نخدموا على معناتها تمثيلية المرأة على لي ديسبوزيتيف معناتها دو ريبريزونطاسيون، معناتها لازمهم نكملوا نقويوهم باش ياخذوا اماكن القرار. الحاجه الثانيه شنو؟ اول معناتها اتجاهات ولا مراسلات وصلوا لنا اللي من عند مستشارات اللي صارت معناتها دي سيتواسيون نتاع عنف نتاع فيولونس بوليتيك في المكاتب نتاعها في المجالس، قلنا لازمنا نلقاو فضاء آمن وين المستشارات ينجموا يقاووا بعضهم، ينجموا معناتها يقويوا بعضهم، وسورتو يبيس معناتها كيما نقولوا نبنيو استراتيجيه باش ينجموا يكومبات العنف هذا. كي نخدموا مع المراه عن قرب نلمسوا التغيير، خاطر مش نفس المنتخبه اللي تجي للفورماسيون مش نفس اللي تخرج. من خلال التكوين ولا من خلال الورشه ولا من خلال الايفينمون اللي نخدموه بعضنا يصير لها برشا، ما نجمش نقول لك منفعه كهو، لكن فما تغيير جذري فيها اللي يمسها من خلال التكوين اللي تتعلم منه وتقرر انها ترجع اقوى للبلديه نتاعها. انا ممكن نستشهد بمنتخبه حضرت معاها ما كانت كيما نقولوا العزوف التام على الشان البلدي، وجايه يمكن باش تقول لنا راهي ما عادش تحب تجي، راهي ما عادش باش تحضر وما عادش باش تخدم في المجال البلدي، لكن كي خرجت من الفورماسيون روحت اقوى وتحب تخدم وتحب تبدل. وممكن لي فورماسيون والتكوين اللي يحضروا فيه يكون لهم دافع يعطيهم شحنه انهم يرجعوا يخدموا اقوى. Donc le fait de pouvoir s'associer dans des réseaux, ça donne beaucoup de confiance, ça permet de partager les expériences, de partager son vécu. Parfois, ça aide à persister quand il y a des difficultés parce qu'on se rend compte qu'on n'est pas seul. Le fait de pouvoir se donner des formations aussi, d'aller chercher des outils qui nous permettent d'acquérir des connaissances pour mieux jouer notre rôle. Donc, ça donne accès à certaines ressources, ça donne accès à de la visibilité, à de la communication. Donc, c'est important que cette relation-là existe tout en faisant de la place, une place pleine pour que le réseau puisse vraiment s'épanouir. Je pense que ce qui va assurer la pérennité du réseau aussi, c'est vraiment d'aller recruter, de construire sur le membership. Donc, on sait qu'il y a un grand nombre de nouvelles adhérentes qui se sont joints au réseau. Donc, d'aller mobiliser ces femmes-là, de leur donner de la place pour qu'elles puissent être actives dans le réseau et qu'elles servent un peu d'agents multiplicateurs.